Salam alaikum, mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire la correction de notre devoir surveillé numéro 3, ديال الدورة الأولى, d'après la demande de la majorité des abonnés. Alors كما كتشوفوا أنا le contrôle هو هذا فيه واحد la partie ديال الفيزيك elle est 12 points. فيها l'exercice الأول est porté sur le dépôle RC et le deuxième exercice bien sûr sur le circuit bien le dépôle RL. Et la deuxième partie, c'est la partie de la chimie. Elle est à 8 points. Alors, comme je vous fais les réactions acido-basiques et le dosage. C'est clair? Alors, on va la correction des devoirs surveillés. D'accord? On va la partie de la physique. L'exercice 1, les rois, la dépôle RC. C'est clair? Allez-y. Et voilà l'exercice, c'est le suivant. Alors, on réalise le montage expérimental représenté bien dans la figure ci-contre. Le montage est composé, bien sûr, comme d'un générateur, de idéal, bien sûr. Est-ce que c'est idéal? La résistance interne d'ILO est nulle, d'accord? Mais une résistance interne. C'est ça la signification d'un générateur idéal. Ok? Un générateur réel, qu'est-ce qu'on a une résistance interne, يعني واحد المقاومة داخلية. C'est clair? Alors de force électromotrice القوة الكهرومحركة ديال E كتساوي 12 فولت. C'est clair? شنو آخر عندنا؟ un conducteur ohmique qui تميز بواحد la résistance R اللي كتساوي 100 ohms. Et en plus de ça, une capacité, ou bien un condensateur de capacité C, d'accord? C'est inconnu, ما عطاوش لنا la valeur ديالها. Alors automatiquement, غادي يطلبوها مني في l'exercice انني نجبدها. Et un interrupteur K, قاطع تيار K. Alors à l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur et on visualise les variations de la charge Q de T du condensateur en fonction du temps. Figure ci-contre ou bien figure ci-dessous. C'est clair? Alors on a 8 questions. La première question, représenter sur le montage les tensions UR et UC. هذا هو المونتاج ديالي بغاونا نبينو فيه التوترات UR و UC. Deuxième question, montrer sur le montage précédent, celui-là, comment fait-il brancher un oscilloscope pour visualiser la tension UC. يعني بغاونا نستعملوا راسم تذبذب وبغاونا نشوفوا كيفاش يمكن نركبوه في هذه الدارة الكهربائية. Troisième question, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. ردوا البال هنا la charge Q ماشي tension UC. Et la quatrième question, la solution de cette équation s'écrit Q de T est égal à Qm facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Déterminer l'expression de Qm, Qmax, c'est-à-dire Qmax la charge maximale, et taux. يعني بغاونا نجبدوا هاد الجوج ديال الثوابت نجبدوا لهم التعبير ديالهم أو l'expression ديالهم. La cinquième question, déterminer graphiquement la valeur de Qm et la valeur de taux. يعني نجبدوا la valeur de Qm au taux نجبدوها من la courbe. Graphiquement, d'accord? يعني من الشكل خصنا نجبدوا القيمة ديال طو والقيمة ديال Q max. Sixième question, vérifier que la valeur de la capacité C est égale à 10 microfarad. Septième question, montrer que l'expression de l'énergie électrique est magasinée dans le condensateur s'écrit sous la forme EE, l'énergie électrique est égale à Qm au carré sur 2C facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux au carré. Et la dernière question de cet exercice, on déduire l'expression de EE en régime permanent après en calculant sa valeur. D'accord? Réalisé. Alors pour la première question, c'est la représentation des tensions. Alors tout d'abord, il faut fermer l'interrupteur. D'accord? Après, on a la circulation de courant dans notre circuit électrique. Voilà. Après, puisque le conducteur ohmique et le condensateur, ce sont les deux des récepteurs, alors l'intensité de courant est dans le sens inverse de la tension. Alors U de bas vers le haut. Alors c'est UR. Et de même pour UC. C'est clair? Et on a ici E. D'accord?
la deuxième question, montrer sur le montage, celui-là. Alors, comment faut-il brancher un oscilloscope? Alors, pour brancher un oscilloscope, alors, باش ندير un rappel. Alors, باش كيكون عندي واحد لو ديبول كيما بغا يكون، نفترضوا انه c'est un récepteur. Alors, I كتكون par exemple de bas, de haut vers le bas. Alors, U غتكون بحال هكا. Alors, باش كنبغي نشوف هاد الطونسيون U في l'oscilloscope، كنشوف لا فلاش ديالي ديال الطونسيون، كنمشي للراس ديال لا فلاش وكندير لونطري ديال لوسيلوسكوب، وكنمشي للطرف ديال لا فلاش وكندير لا ماس ديال لوسيلوسكوب. فهمتيني؟ سي كلير. غنحاول نابليكي هادشي دابا. Alors, je vais changer rapidement la couleur de notre pointeur. On va choisir par exemple le rouge. Voilà, هو la flèche ديال tension UC. الراس ديالو غندير l'entrée Y، كتسمى l'entrée Y. Et في الطرف ديال السهم غندير la masse de l'oscilloscope. Voilà, كنكون برونشيت l'oscilloscope ديالي في le montage ديالي comme il faut. D'accord? Alors la question suivante. La question suivante, l'équation différentielle. J'ai le pointeur d'IL, j'ai le bleu. Voilà. Alors, établir l'équation différentielle. L'équation différentielle d'IL, je fais A, fait UR, zaïd UC. Alors, on dit la loi d'additivité des tensions. Les tensions légères font le sens ADA, qui c'est oui, les tensions légères font le sens inverse. Alors, ce que les fait le sens ADA, on dit UC, on dit UR, qui c'est où il y a les tensions légères font le sens qui est E. UC plus UR est égal à E. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, alors UC plus ER est égal à E. Alors, je vais l'équation différentielle vérifiée par la charge, mais pas par UC. Elle est en fonction de Q. Alors, on a que Q est égal à C fois UC. Alors, maintenant, je vais UC. Alors, UC, il y a Q sur C. I, on a Q, ou bien UR, pardon, est égal à R fois I. Et I, c'est quoi? C'est dQ sur dt. Alors, on va remplacer I dans l'expression de UR. On trouve que UR est égal à R dQ sur dt. C'est clair? Il y a UR, il y a UC. On a donc l'équation différentielle, ou bien en fait l'équation précédente. Alors, UC, on a Q sur C plus R dQ sur dt est égal à E. Alors, on a tout chez fois C. Je vais juste Q. Alors, on a Q plus RC dQ sur dt est égal à EC. Et voilà, on a trouvé l'équation différentielle vérifiée par la charge. D'accord? Déjà, je vais comment trouver les équations différentielles vérifiées par plusieurs paramètres. La chaîne, juste les vidéos précédentes, les vidéos les les équations différentielles, comment montrer sur les équations différentielles. D'accord? Alors, la quatrième question, la solution s'écrit sous cette forme. Alors, Q de T, attends, on a Q de T est égal à Q max, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. وبغينا نجبدو هاد لي كونستانت. الوغ انا اول حاجه غندير غنشر هاد لا سوليسيون تعطيني كي ماكس موان كي ماكس اكسبونسيال موان تي سور تو. الوغ خصني نعوض لا سوليسيون في ليكواسيون ديفيرونسيال سي كلير، ولكن في ليكواسيون ديفيرونسيال كما كنشوف دابا عندي لا ديريفي دو كي، يعني اول حاجه خصني نحسب لا ديريفي دو كي. الوغ دي كي سور دي تي غندير الديريفي ديال هادشي سا مارش، تعطيني دي دو كي ام sur dt moins dérivé de qm exponentielle moins t sur taux sur dt. Alors qm c'est la charge maximale. Alors si c'est une constante, alors la dérivée ديالها غيمشي ليا الزيرو، غتبقى ليا جوست هادي. و qm كي تكون كونستانت تخرج ليا من الديريفي غتبقى ناقص qm dérivé ديال الاكسبونونسيال ديال moins t sur taux sur dt. فاهمين؟ الوغ هادي راه قلت ديجا زيرو ما بقاتش، بقات لي واحد لو سين موا هي هادي، و كيو ام خرجت لي من هاد الاشتقاق من هاد لا ديريفي هادي، حيت سي اون كونستونت بيان سور غادي تخرج من لا ديريفي. سي كلير؟ باردون. الوغ
Alors, la dérivée de l'exponentielle. Alors, entre parenthèses, parce que je connais une exponentielle de u de x prime. Il y a ux prime exponentielle de ux. كتشد داكشي اللي كاين الفوق ديال l'exponentielle كدير الاشتقاق وكتضربو في نفس فونكسيون exponentielle ديال u de x. D'accord? Alors, غتكون عندي هي moins qm في la dérivée ديال moins t sur tau dt في l'exponentielle ديال moins t sur tau. وشنو هي la dérivée ديال moins t sur tau؟ هي moins 1 sur tau. Alors qm fois moins 1 sur tau في l'exponentielle ديال moins t sur tau. ومن بعد غنشر هادشي ندير لا ملتيبليكاسيون، يعني نسي موان مع الموا تولي بلس، تولي qm sur tau exponentielle moins t sur tau. هذه هي لا ديريفي ديال q sur dt. الوغ انا محتاج لا ديريفي ومحتاج ليكسبرسيون ديال q. هادشي مبقيتش محتاجو، غنمسح دابا الطابلو ديالي ونكتب l'équation différentielle d'abord. Après, on va remplacer la solution proposée. On a l'équation différentielle. C'est clair? Allez-y. Vas-y, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Alors, on a l'équation différentielle. S'écrit sous cette forme. Voilà. L'équation différentielle, c'est Q plus RC dq sur dt est égal à C fois E. Voilà. Alors, Q de t, il y a Qm moins Qm exponentielle moins t sur tau plus RC fois dérivée. هاد dérivée هي هذه اللي أثرت لتحت. نعوضها في بلاصة dq sur dt غنكتب Qm fois Qm sur tau exponentielle moins t sur tau est égal à C fois E. Ça marche. Alors نمسح دابا هاد الديريفي راني ما ندير به. فوالا كنشوف ان عندي هنايا Qm اكسبونونسيال Qm اكسبونونسيال. انا نعمل بهاد Qm اكسبونونسيال موان تي سور طو. فاش مضروبه هادي مضروبه في ناقص واحد ناقص واحد. فاش مضروبه هادي مضروبه في ار سي سور طو. ار سي سور طو اش بقات ليا؟ بقات ليا واحد Qm غنديها للجهه الاخرى غتولي هي سي او ناقص Qm. جو بونس كو راه باين هادشي اللي كندير. كل ايطاب كنحاول نكسبليكي شنو درت في كل سطر باش تفهم مزيان معايا وباش تفهمي حتى انتي مزيان معايا. الوغ هنايا باش تكون هاد ليكواسيون صحيحه تكون فيريفي خص جهه تساوي زيرو وهاد جهه تساوي زيرو سكيفي نحصل على دو ايكواسيون. الوغ الاولى هي موان 1 بلس ار سي سور طو تيغال ا زيرو و لا دوزيام سي سي او موان كيو ام تيغال ا زيرو. الوغ من ليكواسيون غنسميها دي 1 ونسميها 2. l'équation 1 عندنا طو est égal à RC هذه هي لقينا طو. ولا دوزيام ايكواسيون لقينا ان QM est égal à C fois E. اي حنا لقينا دوك لي كونستانت اللي بغاو. طو لقينا هي RC و QM لقينا هي C fois E. C'est clair? Allez-y, on passe maintenant à la question suivante. بغاونا نديتيرمينيو la valeur de QM pardon la valeur ديال QM وديال طو من لا كورب. الوغ شنو هي كيو ام؟ هي كيو ماكس. الوغ شنو هي لا فالور ماكسيمال اللي كتوصل لها لا شارج؟ هي هادي لا فالور ماكسيمال هي هادي. الوغ كيو ام سي 120. ما نساوش لي زونيتي سيل فو بلاي. ميكرو كولومب. ميكرو كولومب هادي جبدناها من لا كورب. سي كلير. و طو بالنسبه لطو كنشوفو هاد المقارب هذا كنشوفوا هاد لا طونجونت لانترسيكسيون ديالهم بجوج كنديروا لا بروجيكسيون سور لاكس دو طون تعطينا 1. الوغ طو est égal à 1 ولا 1 ملي سكوند. 1 ملي سكوند حتى هي جبناها من لا كورب. كل حاجه كنكتب لونيتي ديالها قدامها باش نهار نحتاجها نعرف او الوقيته باش نحتاجها نعرف كيفاش نحولها. فاهمين؟ اي فوالا la sixième question, calculer la capacité, la valeur de C. Alors, on a déjà la valeur de taux est égale à R fois C. Alors, C, on a de l'égalité, c'est taux sur R. Taux, c'est graphiquement, il y a 1 milliseconde, fois 10 à la puissance moins 3. Sur R, il y a 100 ohms. Alors, C est égal à 10 fois 10 à la puissance moins 6. Alors, farad, l'IA est égal à 10
10 microfarads. C'est clair? C'est clair? Ben non. Allez-y, on passons maintenant à la question 7. Montrez que l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur s'écrit sous cette forme-là. Alors, l'énergie électrique, اشنو قلنا كتساوي هي 1 على 2 C fois UC de T au carré. و UC اش كتساوي هي Q sur C. alors نعوض هاد Q هاد UC باش ب Q على C غتولي 1 على 2. alors غادي ندير لها بحال هكا باش بان ما دخلش هنا fois C fois Q au carré على C au carré. Q de T. Ça marche. alors on simplifie C مع C اش غتولي عندي l'énergie électrique est égale 1 sur 2C fois Q de T au carré. On a aussi, qu'est-ce qu'on a? On a Q de T est égal Q max facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. هذا هو لا سوليسيون اللي عطاونا قبيله مونطرينا عليه او جبدنا هذوك لي كونستانت. غنشد Q de T اللي كاينه عندي هنا وغنعوضها بهذا الشيء. غتولي عندي l'énergie électrique temporelle en fonction du temps, c'est 1 sur 2Q fois 2C, pardon, C, هادشي au carré, QM au carré, fois 1 moins E, moins T sur tau, le tout au carré. Ça fait? On a pris l'expression, les bras ou non. On dit l'expression, les bras ou la question. C'est facile, d'accord? شوية ديال الكونسونطراسيون دقة حتى تجبد l'expression ديالك. غير لي غولاسيون خصك تكون مطرقهم ليا فهمتيني. Allez-y. La dernière question fait l'exercice هذا déduire l'expression de E déduire l'expression de E dans le régime permanent de البال bref régime permanent. Pardon. Bref régime permanent EE. Alors EE de T شنو لقيناها؟ لقينا هي QM au carré sur 2C. Facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau au carré. هنا عندنا جوج ديال لي شوا. سواء غنشوفوا كي في الريجيم بيرمانون شحال كتساوي كما كنشوفوا ان كي عندنا جوج ديال الريجيم ريجيم بيرمانون ترانزيتوار باردون الاولاني وهنا عندنا ريجيم بيرمانون. في الريجيم بيرمانون شنو هو ريجيم بيرمانون؟ يعني تي طونفير لانفيني بلس لانفيني كي اش كتساوي كيو ام يعني كي باردون حيد كي كتساوي كيو ام في الريجيم بيرمانون فاهمين. ولكن نقدروا نديروا نعوضوا هنا تي بلس لانفيني. الو فهاد الفونكسيون هادي الا درنا تي طونفير لانفيني تي طونفير بلس لانفيني تخرج اكسبونونسيال ديال بلس لانفيني في الموا تخرج اكسبونسيال موان لانفيني. تنعرفوا ان الاكسبونسيال ديال موان لانفيني هو زيرو. ليميت ديال تي طونفير بلس لانفيني ديال اكس ديال موان اكس موان اكس راه ايتيغال زيرو. يعني هاد لو تيرم هذا كامل غيمشي ليا زيرو. اش بقات غير واحد او كاري هي واحد يعني او دو تي غتساوي ليا هي كيو ماكس او كاري سور دو سي. سوا نكتب سوا ندير هاد الميثود هادي ديريكتومون سوا نستعمل ليميت ديال اكسبونونسيال ديال تي طونفير بلس لانفيني او اكس طونفير بلس لانفيني ديال موان اكس. سا مارش. واخا نموديفي لكم هادي باش تقلبوا عليها في المات تلقاوها هي لا ليميت ديال اكسبونونسيال ديال اكس باش اكس طونفير موان لانفيني قلبوا عليها تلقاوها تيكالا زيرو. سا مارش بحال كدير لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون هادي اللي هي ديال اللي هي لينيرجي الكتريك فاهمين. الوغ كيو ام راه هي هادي 120 ميكرو والسير عطاوها لينا يعني لينيرجي الكتريك لا فالور ديالها في لانفيني يعني في الريجيم بيرمانون هي 120 fois 10 à la puissance moins 6 au carré sur 2 fois C شحال لقيناها. alors je pense que si 10 fois 10 fois 10 à la puissance moins 6 alors l'énergie électrique à l'infini. s'il vous plaît بداو ديروا l'application numérique مورايا راه نقدر نخطأ 10 à la puissance moins 4 حيت كنديرها غابيدمون وما كنعاودهاش. Voilà la valeur de l'énergie emmagasinée, l'énergie électrique emmagasinée في الكوندنساتور في régime permanent يعني tête envers l'infini. يعني يكون الكوندنساتور ديالي il est déjà chargé وصل للريجيم بيرمانون فاهمين.
Alors, حتى لهنا كنكون ساليت la première partie من la correction ديال devoir surveiller. تلاقوا في le deuxième exercice de notre devoir اللي غنشوفوا فيه d'épaule RL. Au revoir et bon courage. N'oubliez pas d'abonner, hein.